إخواني أخواتي السلام عليكم من جديد في قناة لابورس ماروكان. موعدنا الأسبوعي إن شاء الله ديال التحليل الأسبوعي لمؤشر بورصة الدار البيضاء المازي دونك بور لا سومين دي 22 فيفري. دونك غادي نشوفوا إن شاء الله التطورات الأخيرة في المارشي وشنو هما لي سيناريو بوسيبل وشنو هو الامباكت اللي غيكون على لي زاكسيون كومون دي لي ليدر دون لو مارشي ماروكان. دونك غادي نمشيو نشوفوا لي غرافيك ونشوفوا ان بتي بو شنو هما التطورات الاخيره. بدايه نشوفوا الويكلي والمانتلي. دونك غادي نمشيو نشوفوا ان بتي بو فين كومون اي لو مارشي. دونك كنشوفوا المانتلي دونك مازال فيه une tendance haussière, mais une chose importante que le mois de février toujours négatif, donc une bougie rouge. بدينا plus haut فتنا le haut ديال janvier, mais دابا تقريبا حنا سادين في la moitié ديال la bougie ديال janvier. donc هذا هو السيناريو اللي وقع دابا. دونك وصلنا لواحد لو ماكسيموم ديال 11794 وعاود on n'a pas pu le casser à le niveau ici. Quand je fais de la bande, c'était une bande de résistance majeure, on va la tracer en rouge. J'ai mieux que on va faire le petit rectangle en rouge, puis on va le faire en rouge. هاد la zone هادي c'était une zone majeure, خصنا نحدو معاها تنشوفوا بأنها كانت une zone majeure. تنشوفوها beaucoup plus في الويكلي. هيا دونك هاد puis en plus سدينا في وسطها, وصلنا للطوب ديالها في la semaine ديال 1er février, mais depuis حنا كنهودو. Globalement le marché مازال moyen terme weekly et مازال en tendance haussière. Donc on a un plus haut ici, un sommet plus haut, plus bas et un autre plus bas ici. Donc مازال on est en tendance haussière. Tant qu'on ne ferme pas en bas de 11104 le niveau là, on sera toujours en tendance haussière. خصنا نهودو تحت من هاد la bougie هادي عاد غادي نشوفوا بأننا نقولوا بأننا en tendance baissière. Mais pour le moment c'est une correction normale. مازال ما وصلناش la 10 et la 21. Par contre, quelque chose de majeur qu'on voit sur le weekly, ici, on a cassé, la semaine, on a fermé, la moyenne mobile 200. Moyenne mobile 200, généralement, كنستعملوها بحال مؤشر واش la tendance à long terme baissière ou la haussière. Donc, vu qu'أننا سدينا فوقو في le 18 janvier, et au début la semaine du 15 février سدينا تحت la 200. Donc مازال حنا on n'a pas encore confirmé بأننا tendance haussière à long terme en utilisant la moyenne mobile, je dis. Ok, donc هذا هو السيناريو اللي كاين دابا. On est toujours في هذا الكانال haussier à long terme. On est toujours en haut des les deux moyennes mobiles à court terme et la moyenne mobile ديال 88. Quelque chose d'important, le RSI 14 sur l'unité weekly, on voit ici on a cassé la tendance les cantadna من début ديال retracement ديال le 20 la semaine ديال le 20 avril 2020. Cantadna toujours le RSI en tendance haussière. Et la semaine, on a cassé la ligne de tendance. Donc ça, c'est très très négatif. Ça veut dire que probablement, on s'en va vers la 50, la ligne de 50. On verra. Donc ça veut dire que le momentum négatif probablement va se poursuivre. Donc il a le cas où le momentum négatif va se poursuivre. On a ici la zone de
support entre 11212 et 11326, quand même 100 points, plus que 100 points كاينه في هاد لا زون هادي. دونك هاد لا زون هادي سيرمون نقدروا نوصلوا ليها ونبقاو نجوو فيها كوم ici, comme ici, comme ici. Donc c'est une zone majoritairement ici près نتوشوا فيها ici. Donc حنا تنشوفوا هاد النيفو هذا هنا، هاد الرانج هذا ça se peut que نوصلوا ليه ونبقاو نديروا la même chose ici en attendant كونوا نتائج اخرى احسن من نتائج ديال اتصالات المغرب اللي كانت ان بو نيجاتيف، لان هي اللي اثرت ان بو على الجو الايجابي اللي كاين في المارشي كومون دي. دونك هذا في الويكلي. نمشيو نشوفو الديلي. دونك ديلي il a شفنا à court terme, on est déjà en tendance baissière parce qu'on a déjà des hauts plis bas, 1, 2, 3 fois, puis on a le bas plus bas, on a 1, 2, probablement on peut compter 2 ou 3 ici. Okay. Donc on a cassé ici la ligne support les cantenaya, et aussi on est تحت les deux moyennes mobiles court terme. Donc, je vois ici. En plus de ça, la 10 et la 20 sont à peu près, la 21 sont à peu près la même valeur. Donc, presque la même valeur, presque. La 21 c'est la 10 قريبة تحت la 21. يعني presque la même valeur. Donc, le premier scénario, on a toujours probablement 11316. Première ligne de support, et comme j'ai dit tantôt 11229 حتى هي هاد la zone هادي on va la mettre en vert. Probablement ça va être une région où le prix va zigzaguer un peu ici. Oups. On va la mettre en vert. دونك الى جا البري وصل هنا فسي ان سيبور ماجور يقدر يكون البري. الى رجع البري هنا فاننا غادي سيغمون نطلعو نعاودو نرجعو لا طوندونس هوسيير. الى كاسينا ايسي فلو بروشان نيفو هو 11000 ميت بريسي لا 11000. اون بكليكي على لين اون نشوفو فين كانت 11103. Donc, il a dina la ligne ici 11111, je m'excuse. Il a confirmé ou vraiment en moyen terme on serait en tendance baissière parce que le niveau هذا il a شفنا في weekly il est ici هو هذا. Donc il a هودنا تحت هذا 11111 فغادي نكونوا en tendance baissière officielle. OK. Même à moyen terme weekly. Donc, هذا هو le scénario. On va voir. Probablement aussi, on voit ici la pointille, la ligne, c'est la médiane de le canal aussi. Donc, احنا تقريبا حداها وكنشوفوا هذيك الميديان اللي جوي ici واحد رول ديال السيبور. اوكي. دونك الا بقات تقدر دير un peu de rôle de support aussi ici. Donc هنا كانت ريزيستانس، un support ici, un support ici. من بعد كاسينا هنا بقات une résistance وبقينا هنا توشينا plusieurs fois. Donc ça se peut ان ici quand on va arriver à la ligne هادي 11442 et aux alentours تكون عندنا un support. Donc هادو هما لي سيناريو ديال المازي. Donc faut surveiller ça. Donc pour les achats, pour les longs, les achats, donc moi je pense que c'est pas le bon moment. Faut être très sélectif puis attendre que le marché se retrouve en tendance haussière pour rentrer dans la vague, comme on dit, aller dans le bon sens de la tendance. هذا هو التقييم ديالي ديال الماسي pour هاد la semaine هادي ان شاء الله. Donc ما تنساوش
Si inscrire faire de la liste, faire de la chaîne, je veux dire, l'encourager, subscribe, vous inscrire et vos likes aussi seront très appréciés. Ça m'encourage énormément. Merci beaucoup. Bon trading à la semaine, Inch'Allah. Salam alaikum.